السبا يقصوضن السيكتور كين ارسن دكا يلا ثورا اما كنتو مثلا ميدي ثديان تنساويد اكودنا كرا انفجاون يوكود اراد نسقرض السمسالت ونعرض انفهم ونولي ذا شو يقلان ذفير الخبار ني ارا نهضر فلافي ارا نهضر السني الساقين امي ظلين نسعى كودنا انفجاون نمزورو ذيك سن ذيك مثلا حسن موسي حسن موسين ذا سلواي جيوث تربات ناض جيوث تذوكلي قريبا دي ثمورث كندا اسيني مرحبا يسك عسلامين كازول فلاك حسن زول حميد زولي غادي تسمع سنين كلين احسن كما غادي تزورا بغيك يعني لو كان غادي تفكر ثو صاف في تزمرت دي ثمورث الجزائر ام كي تسواليض ختينين سيناسي كندا Hamid, comme tous les Algériens honnêtes et attachés à leur pays, nous savons de très près, surtout avec les moyens toute la technologie, le digital, l'internet, l'informatique et tout ça. Le monde est devenu un village, donc on est au courant du moindre mouvement. Même le village donc on est un petit peu à l'écoute de ce qui se passe. Donc sur le plan de la santé chachénière, c'est malheureux de le dire, mais comme les autres systèmes, les autres créneaux, les autres ministères, les autres domaines, on recule, on ne fait que reculer, on n'avance pas. Voilà, donc même sur le plan de la santé, si je ne sais pas, mais là, un certain nombre de détails à Hamid, vous aurez vos questions. Nous reculons énormément. La santé va mal en Algérie. Les hôpitaux sont malades. Voilà ce que j'ai à vous dire. نعم. أحسن اللي نوجد دينان باللي سباس تغلى طبات مورت النغض وجدني يقرقلن لو قد يقرولن على الخارج لأنه قد يقرولن سي لوبيتال ار لا كلينيك بريفي ما إلا تشطر الرايا كين يدنان ويدي في دينان. ترى حميد nous en avons enregistré des morts dans nos hôpitaux à Hamid. Les cliniques, les centres de santé en Algérie, شحال نكون نقار نتمكوا لي جورنال نتوالي كل شهر كل شهرين الى يوم يكش من الصحه يفقد غرافمون مالاد الى يوم يكش من جوست بور un petit vaccin حاجه ديمس. Nous avons vu des gens aller se soigner et retourner chez eux gravement malades. Rappelons-nous à Hamid, cette femme qui est venue accoucher. Allô Hamid? Rappelons-nous cette femme qui est venue accoucher et qui est décédée pour une histoire de négligence dans une clinique gynécologique de la ville de Tizouzou en 2013. Et quelques mois plus tôt en 2012, c'était 6 femmes qui étaient décédées dans les mêmes conditions dans la même clinique. Il y a des bébés qui avaient perdu leur vie dans des couveuses, dans une maternité des Strif. Il y avait dans les 7 nourrissons, on se rappelle, qui étaient décédés dans une clinique d'un village Glaouilan Askar il y a 2 ou 3 années de cela. Et voilà, que 2 nourrissons sont décédés dans une clinique de Rouiba suite à une simple opération de vaccination. L'heure, à mon avis, n'est pas à faire des enquêtes pour déterminer si le médicament n'est pas périmé, si c'est une erreur médicale, si c'est un laisser-aller ou autre. Ce genre d'événements sont très fréquents dans notre pays. L'heure a commencé par soigner le système de santé lui-même, tout entier donc, car c'est ce système de santé-là qui est déjà gravement malade. C'est notre système de santé qui doit aller aux urgences aujourd'hui à Hamid. Nous voyons des centaines de citoyens perdre leur vie chaque année à cause d'un mauvais diagnostic, d'une mauvaise prise en charge, ou je dirais qu'il est plus souvent d'une simple négligence. Et pourtant, et pourtant nous avons des médecins algériens qui exercent à l'étranger, en France notamment. Et à Nkini, selon mes lectures à moi, nous n'avons pratiquement, je dirais, jamais relevé des décès de malades qu'ils avaient, eux,
soigner les cabinets. Ce n'est donc pas une histoire de médecin ou de compétences. C'est plutôt une question d'état de droit, Hamid. C'est une question d'état de droit, d'hygiène et de salubrité dans nos centres médicaux. C'est une question de contrôle et de transparence qui fait défaut. Si on avait, Hamid, un état de droit, parce que tout est basé sur la légitimité, encore une fois, et sur l'état de droit. Si on avait un état de droit, beaucoup de médecins, d'infirmiers et de responsables de la santé iront en prison. Sachant que c'est perdu d'avance, la justice, les parents s'abstiennent d'engager des procédures judiciaires contre les hôpitaux. Donc, ils n'attaquent pas, ils n'entament pas des procédures judiciaires contre les hôpitaux. Comme l'anouïa d'Arning, il y en a ceux qui se cachent, si tu veux, sous le parapluie du destin. Comme si le destin est gagne, il fait toujours le malheur des pauvres. Donc, je dis à Hamid, je le redis, malheureusement, le système de santé qui est supposé être gratuit, est-ce que c'est vrai, et qui tue ses concitoyens. Moi, je n'ai que faire d'un système de santé gratuit qui tue ses citoyens. Souvent et dans bien des cas, la qualité, l'accessibilité ne sont pas au rendez-vous à Hamid. Le manque de médicaments pour certains, alors que pour d'autres, il y en a. Les pas de droit dans nos hôpitaux, l'inexistence des toilettes hachek pour les visiteurs, et j'en passe. Nous pouvons parler aussi de l'inexistence à Hamid d'un système d'information fiable pour suivre un peu et enregistrer, si vous voulez, l'évolution des pathologies. Ce qui le connaît, c'est un système d'information fiable, le connaît enregistrer l'évolution des pathologies. Ça nous facilitera, si vous voulez, la prise en charge des malades à venir et l'évaluation des besoins de santé de la population qui ne fait qu'augmenter. Nous sommes très loin des normes internationales sur le plan médical et nous n'avons jamais pensé à construire des programmes, je dirais, adaptés aux spécificités de notre pays. Et pourtant, Hamid, ceux qui sont riches, et les hauts dirigeants se font soigner à l'étranger. Justement, Ahsen Agma, justement, le système de santé est gravement malade. Vraiment, justement, les responsables يدبذر التورا يعني ونرى يوث وبحرين تفض يطفل افيون يروح على فرنسا دي ذوين اسكو سي لا كونفيونس ورسانا هذه طبانا نغزران لو سيكتور سانيتير نغزران اين تسميس الانفراستركتور سانيتير ذي ثمورت ورث لاقارا يعني العباد ذينه نتسجل نقول لنا ثموران مدن نغ لا كونفيونس ذي طبانا. Chacun notamment la salubrité, l'hygiène, ou les moyens, ça a des médecins compétents. On peut en être fier. Ils sont classés parmi les meilleurs, les médecins algériens. العمرية ضمن باللي يموتوا موذين قريفاس نطبيب بوزايرين على كل حال موت فوز ربي مي انا jusque là on n'a jamais évoqué cela mais dites-moi تنتهن لي كابينيت تنتهن des cliniques des hôpitaux parce que tout est souillé, les médicaments sont périmés, l'anarchie, les murs sont pas propres, les sols sont sales, les toilettes hachatoulash, qui me dit que la seringue est stérilisée là, les riches, notamment les dirigeants, ils ont les moyens, malgré l'apologie qui les hôpitaux, les moyens, et tout, alors qu'ils ne sont pas chimie, alors ils seront à l'étranger soignés, mais il faudrait que l'on soit sérieux. La vérité, sur le plan médical, la vérité dépasse la fiction. Il est parfois impossible d'obtenir un lit décent pour un parent malade. Et c'est aussi dans l'une, si je dirais, la plus grande raison qui fait que nos médecins quittent l'Algérie pour exercer à l'étranger et dans de meilleures conditions. C'est la raison d'année qui fait que certains malades
préfèrent se soigner artisanalement, que d'aller souffrir dans un hôpital et possiblement mourir là-bas. Là, j'en ai une raison. L'un-même, j'ai eu à rencontrer un médecin du Canada. Il dit même, nous d'arriver avec le visa, je vais essayer de forcer le destin, je vais accéder à une clinique de guerre soignère parce que au Gadar, les soins, donc, entre discours et réalité, c'est tout un monde, Hamid. C'est ça le problème. Sur le plan, le pouvoir nord, chacun entre son discours et la réalité, il a le khilaf en Coran. Nous voilà même, ce n'est pas seulement la médecine, mais ce n'est pas seulement au niveau du système de santé, le mashakil au niveau de tous les ministères, au niveau de tous les secteurs, même au sein de la société, un contexte où ils nous ont rendus totalement fous. À tous les niveaux, c'est une catastrophe. Diriger ne consiste pas, parce que les dirigeants nord, ils sont quelque part ailleurs, ils ne vivent pas dans la même planète que nous. Parce que diriger ne consiste pas à imposer sa volonté, à se subordonner à Hamid, encore moins au peuple. C'est plutôt écouter et comprendre ce à qui on a affaire, de susciter chez eux le désir d'une collaboration et d'agir de façon à obtenir le meilleur rendement. La prise en charge, une meilleure prise en charge des malades dans des hôpitaux, pour la cause à servir, avec le minimum de risques et de heurts. Chez nous, les responsables supérieurs ne considèrent pas les citoyens comme des êtres humains doués d'intelligence, de liberté, mais comme de simples machines qui sont là à exécuter des ordres, un point c'est tout. Les malades sont relégués au second plan, Hamid. Pourquoi agissent-ils ainsi, les dirigeants là? C'est parce qu'encore une fois, ils prennent derrière eux cette illégitimité populaire d'une part, et d'autre part, ils ne sont comptables de rien. Ils ne sont comptables de rien. Le cas, on vit dans un état de droit. Et je suis désolé, l'Occident avec et ben la maman, le papa, il repart à l'hôpital, il demande des comptes, ils peuvent même attaquer en justice le 25 qui a suivi l'enfant-né. Donc, l'illégitimité populaire d'une part, et d'autre part, le fait qu'ils ne sont pas comptables de rien, ajouté naturellement à leur incompétence pour pas mal de personnes négéracènes, qui a fait que ce qui explique, si tu veux, toute cette confusion, cette anarchie au niveau de toutes les activités, en secouant les projets de loi insensés et répulsants, ce qui explique cette injustice sociale, les hôpitaux ils sont malades, le mépris, cette conduite irresponsable et irrespectable, je dirais, des uns et des autres, toutes ces anomalies à Hamid et je dirais toutes ces incohérences persistantes et répétées à longueur d'année nous ont fait perdre, si tu veux, beaucoup de temps et de l'argent. Ils ont accentué le déficit de crédibilité de nos institutions qui sont déjà déficitaires. Avec l'inconfiance, le mépris, on n'a plus confiance à nos institutions, à nos hôpitaux, à notre justice. Non seulement le connaît vu de l'intérieur, mais même vu de l'étranger. Ce non-respect de nos institutions, même si l'étranger, on doit rester là. Dans le mashakil qui démoralisent, si tu veux démotiver le citoyen et l'intelligence. Ils ont fini par, si vous voulez, créer la confusion, le rejet et tout un système de passe-droit, de corruption et de gains faciles. Malheureusement, soit dit tout à fait au début, ce n'est pas seulement le système de santé qui est malade, mais c'est toutes les activités, c'est tous les créneaux, c'est l'économie. On n'est pas bien, la société est désorganisée complètement,
personne ne respecte personne, personne ne respecte la loi de la République parce que donc tout ça a fait que nous vivons dans un climat malsain. Hélas, le pays ne mérite pas toute cette misère-là. نعم احسن ما تهضرد ثنيض باللي ذي ثمورث لان وقاد وميتمتساثن إمولان سن ولكن ورخدمني قيح على ركو ذي ثمورة يجي الغربة غتفض ثنيض داخشي سامش تحميلة يشوف وضاريس يزمر لي بارون ينسبة بس نعي مسا ذا تاكين لو ميدسان كي لا سويفي ذي شو جان أجذوذ تمورث الجزائر يتسوسو مارا ثوض أكاكيد غا سورتو مارا ثوض الموت ينتوالين ماشي يتكلت ماشي سين بردان إذرانت ذي لي زوبيتو نتوالين هدرن داكاكي فلاسن ولكن ان بوتيت سيمان ابري ذاين كلش يغالر دفير اي ذا نيسا ريكومونس تمتساثن وياغنين. إذا شفنا حميد encore une fois la démocratie c'est une culture, la liberté d'expression c'est une culture, le respect de l'autre c'est une culture. Malheureusement le pouvoir a fait en sorte si tu veux d'éloigner un peu les éléments de clarté, de transparence et tout. Il a tout fait pour séparer les franges de la population, pour nous éviter un mêlée, pour nous éviter de discuter, pour nous éviter de connaître les conseils. Il construit l'Algérie dans ce cadre-là, dans un cadre où il montre une démocratie de façade, il montre la liberté d'expression et tout ça, mais dans la pratique, il donne un. Donc, je reviens constamment à cette illégitimité. Tant qu'on sert des dirigeants et des désignés chefs, à تخسر في مول النار وسنتفر افريد ماشي كان يلابسونتي كل شيء ونتفر انسان عادي الكلي. C'est ça qui a saboté un petit peu les systèmes. Un parent dit il meurt dans un hôpital. Il s'est dit parce qu'au fond, il effectivement, il a choisi le mishtoub, mais il qu'il y a une erreur quelque part. Il y a une erreur, l'hôpital, n'a rien laissé aller, n'a pas remis au moment opportun, n'a pas remis mais ça n'aboutira pas. Quand bien même il essaye de les poursuivre en justice, on n'est pas assis, encore une fois, sur une constitution légitime, sur un pouvoir légitime. On n'a pas la justice. Elle n'exerce pas son activité de manière indépendante, de façon indépendante. Donc, il faut absolument téléphoner au ministre de la Justice, de la Santé. Voilà, il c'est le ministre de la Santé, l'ordre et le juge et le procureur, c'est le ministre, c'est le président, c'est le député. Ce n'est pas le juge lui-même, ce n'est pas le magistrat, ce n'est pas la justice elle-même qui décide. Donc, tant que la justice n'est pas indépendante, il faut qu'elle ait un pouvoir, il faut qu'elle soit un pays dans un pays. La justice, elle a sans tenir compte d'un ministre, d'un président de la République, d'un militaire, d'un citoyen. Elle te juge dans un président de la République de la même manière, sur la base des lois de la République. Ce n'est pas le cas. Donc le parent il finit par pleurer, s'essuyer les yeux et attendre le bon Dieu. نعم احسن تهضر في البروبليم دو لا ليجيتيميتي يعني نكوني نزرع باللي وكذا كي كتفن الجزائر ils vont pas كاين du jour au lendemain ادينين اوكي الا كنخدم الفوت يرنا الفوت هذه لي
ذا الفوطي قلهان ولاش ذيك سيكركاس ولا ذيك ثكرضا باش كنين هذا ندفكا باش كنين اتسف الدم وكذا ريت فنتامورت ويدي قلان ليجيتيم دونك يلاق هذه اللي هو البعض اريض الفنان شتاقين والبعض تيدي راشين تيدي قذان صوري فاسنسن نكونين الا نتوالين دي ثمورت يعني باغ اكزومبل لي بارتي دو بوزيسيون وزميرنا راه تواشودن اكذوذ كيف يتواشود اول سنه سوحشن سوينه سلاسيريه سوحشن داعش يعني امكي تولي الحل كتيني لا سوليوشن et tous les problèmes, je ne parle pas du problème la santé, mais le problème il goûte tamourt yani. Et c'est ça, c'est que le hic, c'est que le pouvoir Guénard, il s'est solidifié, il a eu du temps, il est bien assis, il est vraiment bien assis, il a réussi à acheter la paix sociale, à passer direct il est fort, il est solide malhonnêtement, je dirais bien. Il est super solide, mais de façon malhonnête. Il a 10 milliards, il a des chars, il a l'armée, il a la police, il a tout le monde de son côté. Il fut un temps où il vendait du pétrole à 130, 140 dollars le baril et il pourrait acheter écoute, l'argent, des fois, il crée des problèmes. C'est ce qui a fait que donc il est bien assis de manière malhonnête, ce qui a fait que il se ressemblera pour la société. Même les partis politiques ils tentent d'aller dans le bon sens, ils tentent d'aller dans la direction du peuple. Mais il a قاد دوك المبادرين إلا قاد ساوني ونوال إلا قاد دوزاش نديك مزوخ سيدير كل رسدون غرسنت على كل حال إن شاء الله رسدون غرسنت mais encore une fois Azavou il construit la désunion, il essaye de séparer les partis Garassen, il essaye de semer la zizanie Garassen, la confusion au sein du peuple d'Anning. Il fait le même travail, il montre du doigt une région alors que le problème est général, il est un problème algérien, il n'est pas seulement un problème sétifien de Tizi Ouzou, d'Oran. Il fait en sorte de stigmatiser, de montrer du doigt, de créer la zizanie, etc. Morgan, à titre d'exemple, par exemple, ce qu'il prépare pour les prochaines élections, il essaye de construire des schémas qui permettraient toujours une il a 4% des suffrages universels les élections de 2012 la candidature pour les prochaines élections. À ce moment-là, il va exclure les indépendants, il va exclure pas mal de partis politiques. Moussa Adara 4% des suffrages, tu ne peux pas t'inscrire Bidjaya. Moussa Adara 4% des Oum el-Bouaqi, tu ne peux pas être candidat à Oum el-Bouaqi. À partir de là, il y a des Oum el-Bouaqi. Moussa Adara 4% des Tamanaraset, à partir de là, il y a des Tamanaraset. C'est-à-dire, il se contredit le pouvoir à Guinée. Autant il a fait semblant de se vanter de la multipartite, je dirais. Il a créé un multipartisme et puis il te donne un agrément pour que tu puisses activer dans la politique et le bousculer quelque peu. Et puis par la suite, il te crée des embûches, des sens interdits pour que toi, tu n'ailles pas faire de la compétition. S'il t'écarte, il te fragilise. Sachant pertinemment qu'en 2012, les élections en 2012 n'étaient pas du goût de la population et de l'opposition, surtout qu'elles ont été entachées de graves irrégularités, parce que le FLN et le RND, qui constituent aujourd'hui la majorité au pouvoir, ont obtenu le plus grand nombre de sièges en 2012, on trouve alors le moyen de nous référer à cette élection pour, si tu veux, copier et appliquer la même démarche et la même stratégie pour les élections électorales. C'est du mépris à l'opposition, c'est du mépris au chef. Soyez Hamid Khouya, aussi bien que l'opposition, l'opposition, il ne faut pas se balayer d'une poignée de main des négriers collés. Non, c'est faux.
C'est vrai, il a eu une partie, et quelques militants Zahar, quelques leaders qui flirtent un petit peu avec le pouvoir, mais c'est pas avec l'opposition. L'opposition, ils sont en train de faire un travail de titan, sauf qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Nous avons qui a tous les moyens grifasnis باش يرسم كل كان مشي يلعب في لا جوستيس مشي يخدم الخبر مشي يرمي كابيسي مشي يدير ثلاثه من لي جورناليست غالحبس pour absolument rien du tout et puis quelques jours après souffrir Smith. Et encore une fois, je reviens à cette légitimité qui n'en a pas, à cet état de droit, parce que le Canada, c'est un état de droit, on va attaquer notre état, notre pouvoir en justice. À ce niveau-là, il reste une donc, Hamid, le but c'est de maintenir le pouvoir, c'est de durer aussi longtemps que possible, et malgré les moyens de relancer l'économie. On a des difficultés. Les spécialistes aujourd'hui, ils ont des idées à proposer à تغير شويه مولتنا mais الحكم لنا وشني فكره اول il est là, il attend, le chef du gouvernement Chakikar, il est optimiste, tout va bien madame la marquise, nous n'avons pas de crise économique, le prix du baril de pétrole n'a aucune conséquence sur l'économie nord, ils voient tout blanc alors que tout est rouge, et ils attendent du jour au lendemain, le pétrole il va remonter, et ils vont encore reprendre le train de Vincent qu'il y avait il y a quelques années, alors que c'est faux, le pétrole il ne remontera plus jamais, le pétrole il va graviter en dessous de la barre des $50 encore, et puis on ne sait pas ce qui va se produire après, dans 5 ans, mais dans les 5 ans à venir, le pétrole il va graviter autour entre 40 et $50, il va danser entre ces deux barres-là, et l'Algérie, tout à fait normalement, du moins, بلا الميزريه بلا واشو الى قسم un pétrole à $100 le baril. Voilà. نعم احسن نجمه يعني غادي نفرشات سي السوجي بوساكين بغا كانك سقسي يعني سقسين وين كارون تزريض باللي لي بارلمونتير دي ثمورتن الجزائر ils ont demandé une augmentation de salaire ولا نوقادي دينا 35 مليون وتقدى ترى 15 يوم من سن الوغ كو لان ديال الجزائر وقادي تساوين 4000 دينار كوم بونسيون ما راد نهضر في لي زونديكابي يعني دابري توا ديال الوقتاكين عند الجزائر تحويج تدريمت عندها لسوالنا لوستيليتي لا قارن التقشف الى بنادم غادي يزير ثاغواتيس لي ديبوتي الجيريان كي سون لا لوفي لي مان دو ماتان او سوار بلا ما مولا لا لوا ني فيه عرف يفاس نسن يدوموند زياده تدريمت يعني اذا شرا دينا تقولش تاكين احسن ذواكي ذا سقسينو انكارون وسمحي ما طلع لك على كل حال اسمح c'est vrai, nous au sein de l'Assemblée populaire nationale, le quorum n'a jamais été atteint. L'opposition pratiquement boycotte les projets de loi. Michel les boycotte pour les boycotter. Elle les boycotte parce que ils ne sont pas censés. C'est des projets de loi qui arrivent à l'appel, qui sont là juste pour faire les beaux jours du pouvoir et de ceux qui le représentent, l'Assemblée née. Quand tu prends juste les deux mamelles du pouvoir sur lesquelles il est assis, le FLN et le RND, ils font la majorité de l'Assemblée. Donc quel que soit le projet de loi qui arrive, il est passé au la main. Constamment, à chaque fois, pour une loi, pour un quelconque débat, etc., c'est pratiquement 30-35% des députés du pouvoir, le FLN qui ne viennent pas, qui sont absents pour des raisons X et Y, et puis perçoivent leur salaire de combien de millions, et malgré qu'ils t'aident les lois, parce qu'ils sont majoritaires, tu prends n'importe quel projet de loi, tu poses la question à n'importe quel député du FLN RND, je ne dirais pas n'importe lequel, mais 40% des députés, vous allez voter. Vous allez tout simplement. Ils n'ont même pas étudié le projet de loi. Et au moment où, effectivement, où le pétrole bat de l'aile, au moment où l'Algérie vit sa crise du siècle, au moment où l'on a besoin de trouver des sources de financement, en attendant au moins de trouver de bonnes solutions à long terme,
وكذا كين اشاك قارن نسقرني وجدود زير لا سانتور ثاني كنسالي ليسونس ثاني كنسالي الكتريسيتي لا بطاطا تسالين السميده ديالي زيتها ديالي دواوي خصن راوي كتمشي تنقق السبيطارات اكسترا غنكون on est en train de penser, on est en train de réfléchir, nous sommes la crème du pays, nous sommes en train de faire des recherches, nous sommes en train de nous déplacer pour voir quelles sont les solutions qui viendraient à sauver la nation. Donc, on a besoin de demander un supplément salarial, une meilleure retraite, et tout ça. C'est qui justement, c'est qui il a pour il est indifférent à cette histoire-là. Il est conscient de l'examen-fils, ou il s'arrête à Moussinazan, tu es Mouscanik ça. Et qu'il doit s'unir à ce qu'il sur les 2 400 000 km², les 40 millions d'Algériens, il a الفهمن باللي اساكي ما سوسمن اساكي تشان بالك كان النفس et dans peut-être 6, 7 mois, 8 mois, ils ne trouveraient pas à manger. Ils doivent s'unir, ils doivent sortir, ils doivent dénoncer, ils doivent s'entendre, ils doivent trouver les solutions, les oppositions qui se respectent, à forcer le pouvoir à des élections libres, démocratiques. Et encore cette fois-ci, il faut qu'elle soit vraiment libre, transparente et démocratique. Il faut absolument qu'ils surveillent. Il ne faudrait plus parce que cette fois-ci, on est parti pour 15-20 ans encore des Bangladesh, si ce n'est pas pire. ثاني ميرتك مثلا حسن موسي اللي كنا في الكندا ثاني ميرتم قرات انور مثلا صالح جعو سوق قبون دقداجي سرسي ثاني مرحبا بك سلامينك سي صالح. الله يسلمك سي عبد الحميد المغرب الجولة في الخدمة المغربية سلامة مقراني شيخ الموسيقى يعني برضو كل انترفونسيون. نعم سي صالح ساكين لدنا هضر في تزمرت ذي الجزائر لا سونتي يقهلكن لهلاك يعني يثنطر يمين نولا لي انفراستركتور لي زوبيتو الجزائر امكيان نولا لي سيرفيس ذي الجزائر باغ اكزومبل هذي روحو موضين نولا امكي يتقابل ندينا هذا شو يخدم ندينا دواوي خصن لي خصن الماكله ماشي ذي الماكله ليجيان ولاش انشتاقير كلين لان وذي دينان السبب ونشتا لي ميدسان يقرقلن السينا تروحنا البريفي ويظنين قرناك انشتاقير كلي باسكو لان لي بارون تبزنيس ولا الحياه مدن ولان ويظنين يدينان باللي ذاذفو إقلان ذفير ونشتاقي. كشعب محمد مالك يختم زوالك والله هنا الشعب الجزائري مسكين راه يتبادلوا اللي يروحوا في الإطار خاطر ميلا يحسن شويه ديال لينا مسكين نون سولمون باسكو واحد الدواوي يعني مالوروزمون دي انفيكسيون لي زوبيتو انسالينيا ما راه لا بالك المسؤولين غاديين لا فيديو يعني ما كاين تركيا مستمرين راه باللي انشتاقين يتصاب غير لي زوبيتو الجزائر كاين دي زولون ما راه قاعدين 1000 مليار دولار سمول والخدمه راه هي ونص دي طارق 15 سنه هي alors que malheureusement on a un exemple يعني vraiment Zadig Boukouvo, un hôpital qui a 80 en 60 par an, il dit le français presque étudié en construction, alors qu'il vient à côté à 1 kilomètre de là, il y a 300 lits. ماشي يعني 300 شمبر ماشي 300 لي الوغ كان اوبيتال كيبقى كومين دو 54 غينيا يساوي كان 80 سريه غينيا الضرب اللي حاله ديال مالغري سي كومونين اون فولونتي اللي يرجع نحمد يا ربي كان الوجه سمي لي مويان وسعينا لي مويان دبر الشعب الحميد الضرورة دي زوبيتو نورمالمون ساعنا في السيرفيس انتروتيان اللي ما راه ليطا دي ديلابرمون غنبدا في البوز غنبدا نقولوا كل الماتيريال ميديكال لي شومبر ميديكالين لي كونسلطاسيون فريمون سي دي زولون اللي يصحاب لي سيرفيس انتروتيان الوغ اصلا بيتيتر سي كنتي رمضان اللي ديك خدمه ديال الانتروتيان
parce qu'il y a des responsabilités, des responsables académiques, il y a des ويسين اللي كنزوالو ماشي داك تصوانين اما ديالنا ما سيواشولي نمثل اما بلي ديبيتي ما غير كيف نهضر كان يعني بكل صراحه كل مسؤولين الناس اللي ترك وديك عن شويه لانه فوق السالي ولي تصواني ولا كيما كيصرفوا غير ولا طونجي دونك هذا ديال الشعب يبين ربي بالك كان درسينا يفتكرت حمد يحيى جوع حاشاكم من جوع كي تبعك الو خلاص بالك لو كان نهلك الشعب هذا كيهلك هذا الشغل كان الهلاك سكن الشغل هذا البوليتيك كاين تاجيني الفرير خاطر ساعه فوالا ديال بريزون تريالوغون ديال سون بيبل يعني عندك الانتقام اللي خدم مساكين الشعب سي ديزولون الشعب تقول لي حركه لي بارتي بوليتيك وإذا يتساوى المساجين وإذا يشدوا ديال الحكومه المساجين ساكنه في الدنيا ساكنه في ديزا تروح الصواني للخارج من الصواني مسكين اللي صواليا يسون اوبليجي ابخي من داكينيا السكرين يعني ناري كما لا ديال زوبلي بوا ساكنه كي كوبر 5 دايره سي عبد الحميد داكنا plus de 100 000 habitants à l'hôpital de la Daïra d'Akbo, يتفضل العليم يتفضل المدينة الزلاقين يتفضل المدينة الدويرة يتفضل peu partout شوية de la grande Kabylie المالية الزوغل pour les populations avec plus de 100 000 habitants. Alors que زمرنا الجنون الساكنين الحبوس قالوا لنا إلا قلنا لنا الشعب أن يعني l'image de nos hôpitaux il y a les établissements scolaires c'est à partir de là d'ailleurs ils décident la culture régulière ويمشي نحارب وجا هذا الكريم ساكت اكتب هنا هذا كاين ويزير انا خدنا موطيبالي ديال انا ما ديالي انا فالدي درا ساكت كاين مكان باسكو يا ديالي اللي تستعمل راه كنتيو اني جماعه الانسان من كلنا اما الجنس ما خير الجنس خاطر صاحبي مويه الحمد لله يا ربي لان الميدسان الساكنين اذا خدموا على طونجي بريسك دي ماتراسيستونس دي شيف سيرفيس دون دي غروز وبيكون الخارج اللي مالوزمون غادي في المرازيه غادي هذا كاين دي تقريبا كما انا غادي غنبنيو بالشعب الديني الخدمه غتصوالي دون زاني تاع المدينه خاطر جو با لي برودوي ديال سوا مي مالوريزمون دابا بدي عليك الوغ كاين قبل انا غندير ديك الحاله غنسجل تاع الحميد ديالنا هذيك الدوله كاين شويه خاطر سعود هذه راه هادشي سي تري كشيش la jeune qui est dans Salah qui a eu des dépenses de saluer le Seigneur. Il a la meilleure note du baccalauréat du jamais du roman algérien, mais malheureusement, finalement, elle a travaillé au bout de l'étranger. Vous êtes là, à part le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, mais qui va devenir bravo, bien, bravo, nous avons les notions, la vie de la biennale, bien, nos enfants souffrent, surtout le silence qui est plus complicité, même un peu criminel parce que des pharmaques à venir, nous sommes après nous avons في جسدنا بنقل الدين ضغطة ماشي ذاك اللي في الحمد في المولا سوتي ما راكدو والله صوتنا تصاوب داخل الخميس تاع عبد الحميد ديال الدول بجيت اني جالس ديني ونتكلم عزار يتا 4000 دينار اللي عليه في ريسانس ل 4 ساكت جا شويه اللي يبدا وكذا تساوي الوغ في الخوف داخل الخميس زين سنه ديسيون باسكو فينيا اللي ريسانس ل 4 مطار يجي غاردي وليش الشاريه زاد ادي فرنسا غادي تسمي بركه ممكن ذاك الديسيان كما تعمل صالح أجمع يعني قولش تغيير كلين ذاك ذو ذي ثيوغن يعني وكان يحسن سوينا سيسمي الجرح ذاك ذو ذي مين ذنتا يتروحونا لي زوبيتو ياكين ذنتا يجانن قمطرحنني ذنتا يكسن الماكلة ذنتا يدي تساوين لي زانفيكسيون كتيلين دينا يعني يدرى يزمر هذي يغيرنا يزمر هذي يبدل لي حالينس وجذوذ ما يبغى تيبدل؟ ان غروس اسبوار ريد مزيان ان شاء الله غادي مرضين ان شاء الله يسعى لو كان ماشي ديال الفرانين خطرنا شويه صراحه ما غاتكدير نفسي الفرانين باللي كنهضروا مع الدراره كذا ديال باللي نسيت في الدايه كما الحريه ديال الحاجه ديال ما نسيت الفرانين خطرني وانا قاجي وبما لو كي دار بيتر ودي لا غاتوصل
مع les montagnes, on a des députés, à cette dénomination, on a des au niveau des institutions surtout électives, il y a des semaines, après une fois, je me charge, من كليت من وراء الهضره ولا ديال المراه يكون يدير الحل يقدم ما نغمر في المقري في جايه الزمان الى مزوين غوج انا باسكو سكيدن كلنا غنقدر نغض نتقنا ان شاء الله يا ربي من كاين نسمى مليح مليح باللي المزوين انا خاطر ماشي البلد ثاني نزرك يكسب الذي بدا يخدم ستوموبيل زوجين نقدر لا الحمد لله يا ربي بدا يدفع الاطارات اللي تاع الدبلومين قرانا بدا يدير اختلاف باليوم ماشي ذاك اللي راه قيمنا يسوسونا راه يلجا ما القرايه يكون قراج ماشي ذاك اللي الفتاع يكون ذاك اللي غادي الفتاع خلاص لا ابيض كان البرواز ديال موندا جابر يا موندا هي الدنيا في السينما هي الدنيا سيدي كامل الخساره البعيد هي التي ديالهم الخساره اللي تساوي تموت الوري المزين راسه ديالين عند سوسمن ولا تسكوتيه ديالين يدفع اللي ويبدا كذا ديال البركات ولا فهمي كاع كدير من سنين كان رجلي دي بروبليم قراي ديال كينيا اسبيع كلام زرا فعلا دروك اسبوار لي جون نقل جوالي ويدير يقدر يستنى يخدم الباتريوتيزم اللي كيخدم لي زوبيتو ماني داكيا ولا بسان لي مويان بلينا الخارج وهنا الخارج avec les moyens de rentrer dans le gros hôpitaux de l'étranger mais toujours نروح الوطنيه اللي غتدي يعني سيدي كده dans le sens propre du terme دي كيفاش تفهم الدنيا لان كون با ريزيستي الى ريزيستونس ان شاء الله بابورتي للفريق خاطر من كان بلا راه يصبر من سنين يمكن يلقى داك اللي كان لسه ديال الصداع يخدم دون دي كونديسيون في كذا دير جو سالي لور كوراج جو سالي لور سبيد دو باتريوتيزم خاطرين اللي قال الدنيا لما كنا نروح لكريم يعني ولا سواني يستعد الدنيا وما صعب لي موالين قرايه في الساعه لحد هنا غادي نادينا فرنسا قبل ساعه اللي كلينيك كلش ملي نبدا انا نخيل لا لقيت متجنا درت نجي نستاهل لا الجوره ما تجي احيان ممكن تجي ممكن تجي تجي زاد دينار المسيله الدنيا اي من حيث المتجنا اكيد في ارث له ديال دوماج نغادي في القرانين شويه زين كاين السلك شويه لكن قرص المزال الحال يدي في كاين غادي يدير في كاين لي بارتي بوليتيك داير واحد لي بارتي بوليتيك دي بوغون هاي باللي الحكومه تستعمل كل من الميراث الدنيا على وجود الاترونجي لله الملتي بارتيزم كلش مي توجوريتي ديالوك ديال الحكومه في خاطر في سوبراسيون دي بوفوار الور صعب تري جروند بار دو ريسبونسابيلتي خاطر من افاق الدنيا الحداثات ديالنا كي دارت ديال الدبلوماسيه نعم ديال الفرواز ديال موندا ديال سفر موندا يكون خاطرين بون ترونتين داني هي الدنيا يسير يكون يا من البوكا ديالنا نغمد ديال المسلمين ضد انتقال صعب الصوار السجل ديالنا نغدي مغارن وني ديباسي بار لو طون الحكومه داخلي ديال ديال ترونتين ديال الدرجات ديال كري بلاد السنين وراني التيروريزم الشعب الكبير السوق المضمره هذا كيستغنى عليك حتى زعما راه نقرا كي دي كونسير الدنيا دا شي وانا خدمنا لكن لو كان المانيفيستين غادي نقدر برا يا كيفي ما وليش راه شويه ثيرابي ما دير ثيرابي يعني نسيت الور هي كان خدمت سكتي صنع المجال صنع بيتك هذا اللي شفنا وهذا كان ولا من الحكم ما غادي برا كذي يشوي لا تيرور قبل السوق اللي خطر من ما دعا الدنيا وبكل ديستوار الديمقراطيه من دعا 1000 مليار من دولار في دعا في كاسمنسي donc il y a une très très mauvaise volonté il ne voulait pas que ça change vraiment c'est une académie il ne voulait pas des taïchines de la misère du peuple de la pauvreté il ne voulait pas des personnes qui en bonne santé et c'est-à-dire le canard de Bamazel c'est là les partis politiques c'est par Mazaloudet c'est-à-dire Mazaloudet c'est un les jeunes les jeunes de commencer avec les jeunes avec la jeunesse Inch'Allah الدليل البقاء لكل يوم ماذا فعل لا تكون لكل يوم هذا العيال الجديد لا قد يروح تعمل عندنا نعم أمكية توليد الحل اللي واش تغير كلين أسي صالح يعني ودنا نهضر كان في لا سونتي ولكن ادنا نهضر في نزرب لي ثمورث قرصير كلين دونك أمكية توليد لا سوليسيون واش تاعي في
يعني لا سوليسيون هي تسميه المزينه خاطر من تو لي سيكتور السجنين سون مالاد خاطر مرض الجوي تاع الحمد كنزوري فيها نقرا كومون على سونتي بني لا سونتي سي دون تو لي دومين سي تو لي سيكتور سون مالاد le secteur pyramide il a pas de bonne santé, c'était bien la santé, il y a des malheureusement il y a des malades, il fait des méditations, des تعلم المقنع sont des week-ends شهرين يدينوا لي سكوندالي دي ضمن avec les examens de collège alors qu'il y a واحد كتاوي تسدين القطار الشهري ديال الكتاوي ماشي دايره راه فرقات كاين طرا ديال دي سوار لا ديسبورا يعني ديال لي ترونجي السدين مازال في السدين مازال كيسعى انت مسلمين سعني استراتيجيه بلينا هنا ما نروح للبوفوار هنا فرون بلاصي يزمرنا فرون بلاصي انا خاص كيسوى شحال الور يوجد نديروا نقول نريد نديروا خالص ديال كما اللي جيتي نسولي ضربي نوري ولا بلينا نسولي ولا بدايه non seulement comme ça modernement الخارج اللي تعمل بيها على فرنسا اكثر زي تاع التموت alors تمكني بيزاردير ديال سوساني ديال المزينه ديال طريق ديال ان شاء الله وزنا الصبر ميزو الدنيا الصبر ديال قرا ديال لا ليميت كومين لا باسيون صار دي ليميت ils ont trop tardé patienté malheureusement ils n'ont rien dû arriver دي ضربين في ماشي العداله المحليه نكوني مثلا في المزينون في دونك لي توصل القرانين فريمون اون جو شويه في لا ساجيس بلي ماشي ما تروح تكونوا الصوره تصدر من القرص وباس بريسيبيتي مازال يرجع ان شاء الله شنو تاجينا لنا الارمي لنا تاع لي انستيتيسيون نمتي ديال لي انستيتيسيون اللي كتبت الميدان مازال يرجع عليه سورتو الى المزينه تاع والسكرتيره تجري باللي انا وجابنا بالمثل وقلنا لا جو دازان فرق دون تيسبوار زيكسين لا سوليسيون ديال الكيمياء وكيف ديال المزينه خاطر لا سوليسيون تاع واللي تشكل لها ديال المزين سورتو ما صعب المزين ديال السد المصلح حين خلق فريكونتي مثالي غطرد نتاع ديال طرد على الجيل تاع سيتي انا من ديديسيون كلش نضرب بلي سون با تري كونسيون دو لا سيتياسيون الى دي غير لا عندك ديجا في لو كان ميزان الشعب تجوري تنطراين قرنا في الكنيه لم ترجع باللي نزلوا ماشي باللي نتخسر خاطر الحكومه في يدي تكتب لنا الدنيا مازال بها ديال الشعب الدنيا كنا نمسكوا من المطرح الور هذا كاين من الشعب يكربد اللي تسنجا يكربد يتخسر الور لا باسيونس مي لا باسيونس الدنيا اللي تفعل اللي كمان يقدر بين مهد نربيه ليشاك تورا يزال دوك لا الزمراء الدنيا ماشي دايما راه الناس الدنيا de la gestion تموت à travers tous les secteurs ماشي ديال السيكتور ناقصين الدنيا يعني في بدايه نرفع في tous les secteurs تاع العمل ديالنا alors les gars est-ce qu'ils sont rendus compte que le ministre de la santé دي مريضان اللي ديما جاب ديالها انا لا ministre de l'éducation et de la santé حاجه اللي زمان في باك on peut pas gérer اللي زمان durant toute l'année انا ministre des affaires religieuses يعني انا غادي organiser يوم الحج بالسجاد alors que normalement إذا جاني لي كونسترا اللي قال لك يمكن قارئني يجي سينا غدانا نتراجع لي باج فيسبوك نغنا دي تيليفزيون لي صورة سيدي باغي تاكل لوكازيون بلي غادي نكسبريمير نقرا فيا ولا دير بيزافي شوي وتروح من لا غنبدا السير في مورا البلديه تمشطوح بالك بزاف في الاول alors كما اللي يكون تروح لا تقعد مرضي الشعب قلنا تحمل الشعب الدنيا وروح تروح في الدنيا لا سوي في الدين ربنا لا كل حد في الدين ثانمير سي صالح هذه السمحه ضد دهمان غد الوقت ديني ثانمير تم قرات اللي ضيدنا سي سققبو شكرا مثلا حسن موسي مثلا صالح جعوم ومثلا الدكتور مسعود وزياله وقي نقال النهار ذيتيد ولكن وديك شي مرايدنا اما كنا كنشكرا كون وين كتكون مثيني غادي كان ثم زوخ قيمه ميدنا هذا ونديني ثمليليتيد ون مي بغربين ازكى لوناكي
دي ثديان تجديد الخبار أجديد سيرزكا هذا وندير جيح كون ديال هنا ذا السلام ربي ثم دي ثاقين ذقوالت للي غادي لا كودونك مثلا ياسين ود نهضر يعني غوالت للي تمدي ثاقين هذه لينغا في التزمرت ذي ثمورت نالجزائر نكسي الجهه هذا وندير جيح كون ذي الهنا ذا السلام ربي.